qarinani la nufariqu bainahuma la imana illa bi amalin wala amala illa bi iman wala amala illa bi imanin wal mu'minuna fi imanihim yatafadaluna wa bi salihil a'mali hum mutazayiduna wala yakhrujuna bi dhunubi minal imani wala yakfuruna bi rukubi ma'siyatin wala isyanin wala nujibu li muhsinihim al jinana ba'da man أوجب له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا نشهد على مسيئهم بالنار. نقرأ فقرة الأولى فقط في لقاء الأخير يا شيخنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي مستهل هذا اللقاء أرحب بالإخوة والأخوات المشاركين في هذا الدرس، ونود إن شاء الله تعالى أن نتم ما بدأنا به. وقد بلغنا من فصول الكتاب فصلا مهما ومبحثا شريفا هو مبحث الإيمان. والحديث عن الإيمان إما أن يكون حديثا عن خصال الإيمان، وهو الذي أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم جبريل حين سأله قائلا فأخبرني عن الإيمان، فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذا الجواب جواب عن الإيمان باعتبار المؤمن به، أي باعتبار أركانه وخصاله. ولكن الحديث عن الإيمان ها هنا حديث عن الإيمان باعتبار حقيقته وماهيته وما ما يدخل فيه وفي حده وتعريفه. فقال المصنف رحمه الله: والإيمان قول وعمل. وهذا قول أهل السنة والجماعة قاطبة، إلا ما ذكر من خلاف سنذكره إن شاء الله تعالى للأحناف. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة مركب من قول وعمل، حقيقته ذات شقين، قول وعمل. والقول ينقسم إلى قسمين: قول القلب وقول اللسان. والعمل ينقسم إلى عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. فانسدل من هذه الجملة العامة 5 بنود. البند الأول قول القلب، والمقصود به تصديقه ويقينه. الأمر الثاني أو البند الثاني هو قول اللسان، والمقصود به الاستعلان بالشهادتين، أي قول لا إله إلا الله محمد رسول الله والتلفظ بهما. البند الثالث عمل القلب، والمقصود به ما يتحرك به القلب من النيات والإرادات كالحب والخوف والرجاء، وهذا قدر زائد عن اعتقاد القلب. البند الرابع هو عمل اللسان، والمقصود به ما يلهج به اللسان من الكلم الطيب كالذكر من تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير وقراءة قرآن وأمر بمعروف ونهي عن منكر ودعوة إلى الله. والبند الخامس هو عمل الجوارح، وهو ما تتحرك به الأعضاء من قيام وقعود وركوع وسجود وطواف وسعي ووقوف ورمي جمار وإماطة الأذى عن الطريق وإعانة الإنسان ونحو ذلك. فصار الإيمان بهذه الحقيقة شاملا لكل ما يبدر من الإنسان من أمور قلبية وقولية وعملية. هذه هي حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وقد دل عليها الدليل الصريح. فمن ذلك قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ووجل القلب من عمل القلب.
وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والتوكل أيضا من عمل القلب. الذين يقيمون الصلاة وإقام الصلاة يتضمن عمل الجوارح وقول اللسان. ومما رزقناهم ينفقون. وزكاة المرء لماله أيضا من عمل الجوارح. فتبين بهذا أن الإيمان يشمل كل هذه الخصال. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله، وهذا يتضمن اعتقاد القلب وقول اللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا يدل على عمل الجوارح. والحياء شعبة من الإيمان، وهذا يدل على عمل القلب. فهذا الذي بيناه آنفا هو ما يتعلق بحقيقة الإيمان. تفضل. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Jadi matan Syarh Sunnah Lil Muzani disampaikan bahasanya al-iman qaulun wa amal. Iman itu berupa ucapan dan perbuatan. Maka kita sedang membahas satu pembahasan yang penting dan mulia, yaitu pembahasan tentang iman. Dan pembahasan tentang iman, kajian tentang iman itu terkadang yang pertama adalah kajian tentang khisalul iman, tentang al-mu'man bihi, hal-hal yang diimani itulah rukun-rukun iman. Contohnya kita jumpai di hadis Jibril ketika Nabi SAW ditanya tentang iman, maka Nabi jawab iman dengan khisalul iman, dengan al-mu'man bihi, dengan hal-hal yang harus diimani, yaitu iman kepada Allah, iman dengan malaikat Allah, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, pembahasan tentang iman itu bisa berupa pembahasan tentang hakikatul iman wa mahiyatuhu, tentang hakikat iman dan pengertian iman. Dan inilah pembahasan iman yang kita jumpai di Syarh Sunnah Lil Muzani. Dan hakikat iman menurut ahlu sunnah adalah iman itu murakkabun, sesuatu yang tersusun dari ucapan dan perbuatan. Dan ini adalah satu hal yang menjadi kesepakatan ahlu sunnah, kecuali kecuali nukilan yang berasal dari Al-Ahnaf atau Hanafiyah atau pengikut Imam Abu Hanifah rahimallahu ta'ala. Maka iman itu terdiri dari qaulun wa amalun, dan terdiri dari ucapan dan perbuatan. Kemudian ucapan itu sendiri mencakup qaulul qalbi, ucapan hati, dan qaulul lisan, ucapan lisan. Kemudian amal terdiri dari 3 hal: amalul qalbi, amal hati, kemudian amalul lisan, amal lidah, kemudian amalul jawarih, amal anggota badan. Maka ada 5 poin. Poin kalau kita detailkan maka ada 5 poin tentang masalah iman. Yang pertama adalah amalul qalbi. Dan amalul qalbi ini ya syekhana, amalul qalbi hada al-i'tiqad. قول القلب هو الاعتقاد. وأما عمل القلب فهو النية والإرادة. Nah, jazakumullah khair. Ya, yang pertama qaulul qalbi, ucapan hati. Yang dimaksud dengan ucapan hati adalah al-i'tiqad, keyakinan yang terpatri di dalam hati. Kemudian yang kedua qaulul lisan, ucapan lisan, itulah ikrar syahadatain, ikrar 2 kalimat syahadat. Kemudian yang ketiga amalul qalbi. Amalul qalbi adalah an-niyah wal iradah, adalah niat dan berbagai macam keinginan, di antaranya rasa cinta, khauf, roja. Dan ini adalah satu hal yang lebih dari sekedar i'tiqad. Ya, lebih dari sekedar i'tiqad. Kemudian
Yang ketiga, yang keempat adalah amalul lisan. Dan amalul lisan ini adalah al-kalimatut thayyibah, berbagai macam ucapan-ucapan yang baik, bacaan tasbih, tahlil, takbir, dan yang lainnya. Kemudian yang kelima adalah amalul jawarihi, amal anggota badan berupa berdiri, duduk, tawaf, sa'i, imatatul ada anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan, dan berbagai macam amal yang lainnya. Sekarang halaman, kalau yang di Sarah Syekh itu halaman 81. Ini bab tentang masalah iman. Kemudian dalil hal ini, dalil bahasanya iman mencakup 5 hal ini. Dalilnya dijumpai dari Alkitab wa Sunnah, dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kemudian untuk dalil dari Al-Quran dibawakan oleh Syekh, beliau bawakan firman Allah Subhanahu Wa Taala di surat Al-Anfal. Ya, Allah katakan bahasanya innamal mu'minuna, hanyalah orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang jika dibacakan kemudian jika disebutkan nama Allah Subhanahu Wa Taala maka hatinya kemudian merasa takut, dan jika dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala maka akan bertambahlah keimanannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini di ayat ini dan ayat selanjutnya disebutkanlah hal-hal yang merupakan unsur-unsur iman. Ada tawakal yang merupakan amal hati, ada kemudian berzikir mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, ada kemudian menegakkan sholat, yang ini amal badan. Ya, maka unsur-unsur iman itu lengkap kita jumpai dalam ayat ini, yaitu surat Al-Anfal ayat yang kedua dan sampai ayat yang keempat. Ya, maka innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Maka ini disebutkan nama Allah atau kemudian wajilat qulubuhum, hati merasa takut. Wa idza, ini amal hati, wa idza tulat alaihim ayatuhu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini amal badan. Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itulah orang yang betul-betul beriman. Kemudian dalil dalam sunnah itu ada hadis Su'abul Iman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahasanya iman itu adalah bid'un wa wasituna atau bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batu minal iman. Maka disebutkan ada ucapan lisan la ilaha illallah, ada kemudian perbuatan badan imatatul adha anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Kemudian ada amal hati yaitu al-haya'u, rasa malu. Kata Nabi adalah syu'batun minal iman, adalah salah satu cabang iman. Naam ya Syekhana. Ahsanallahu ilaikum. Wa ilaikum. إذن هذه هي حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة. ويتبين الفرق بين مذهبهم ومذهب غيرهم باستعراض الأقوال الأخرى. فللناس في حقيقة الإيمان مذاهب متعددة، نبتدئ بأبعدها وأبعدها عن الحق، وهو مذهب الجهمية، أو وهو مذهب المرجئة الغلاة وهم الجهمية. فإنهم قالوا إن الإيمان هو المعرفة فقط، فعندهم أن من عرف فقد آمن. ولا ريب أن هذا مذهب باطل وقول ساقط متهافت، لأنه يترتب على هذا القول أن يكون مشرك العرب مؤمنين، لأن الله قال عنهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله ولئن سألتهم من خلقهم
لا يقولن الله. فهذا يقتضي أن يكونوا مؤمنين ولا ريب في كفرهم. كذلك يقتضي أن يكون اليهود والنصارى مؤمنين، فإن الله قد قال عنهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ويقتضي أن يكون فرعون ومن معه مؤمنين، لأن الله قال عنهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فلو كان الإيمان هو المعرفة لكان فرعون مؤمنا، بل يقتضي أن يكون إبليس مؤمنا، لأن الله قال عنه فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقال ما يدل على إيمانه بخلق الله، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، وقال خلقتني من نار وخلقته من طين. فهذا كله يدل على أنه لا يصح أن تكون مجرد المعرفة هي الإيمان، وإلا لدخل جميع من ذكرنا في حد الإيمان وتعريفه. القول الثاني هو قول الكرامية المنسوبون إلى محمد بن كرام السجستاني، فإنهم قالوا قولا عجيبا، قالوا إن الإيمان هو قول اللسان. ولا ريب أيضا أن هذا قول ساقط متهافت، لأن الله تعالى قد أكفر المنافقين مع أنهم قالوا بألسنتهم. قال الله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذن قولهم بألسنتهم لم يعطهم وصف الإيمان، وإن كنا نعاملهم على ظاهرهم لكنهم في الواقع هم كفار، بل هم من أشد طبقات الكفر كفرا. فلم يغني عنهم قولهم بألسنتهم. القول الثالث هو قول مرجئة الفقهاء، والمقصود بالفقهاء فقهاء الكوفة أتباع حماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة النعمان رحمهم الله. فإن فقهاء الكوفة قالوا الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان، قول باللسان واعتقاد بالجنان، وأخرجوا الإيمان وأخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان. فهؤلاء أخطأوا ولا ريب، وخالفوا النصوص الصريحة في تسمية الأعمال إيمانا. لكن الخلاف معهم من الناحية الحكمية سهل ويسير، وذلك أن القوم يشاركون أهل السنة والجماعة في أن لله على خلقه أن يطيعوه ولا يحل لهم أن يعصوه، ويوافقون أهل السنة والجماعة في أن المطيع محمود في الدنيا مثاب في الآخرة، وأن العاصي مذموم في الدنيا مستحق للوعيد في الآخرة. ويوافقون أهل السنة أن مرتكب الكبيرة لا يخرج عن مسمى الإيمان، وإنما يكون في الآخرة تحت المشيئة والإرادة. كما أنهم يوافقون أهل السنة على إقامة الحدود والتعزيرات والكفارات. حتى قال بعض الشراح إن الخلاف بين جمهور أهل السنة من الشافعية والمالكية والحنابلة من جهة، والأحناف من جهة أخرى، خلاف صوري شكلي وليس خلافا حقيقيا معنويا. ولكن عند التحقيق والتمحيص يتبين أن منه ما هو خلاف حقيقي ومنه ما هو خلاف صوري شكلي، على أن الخلاف معهم كما قلت يعني الخطب فيه سهل وآثاره العملية محدودة، يعني ما فيه إلا أنه قد يجرئ على الوقوع في المحرمات والتهاون في الطاعات لاعتقاد أن ذلك لا يخل بالإيمان، مع أنهم يرون أن العاصي مستحق للعقوبة والوعيد في الآخرة. فهذا كما أنه أيضا قد يمهد للقول بقول غلاة المرجئة. فتبين أيها الكرام ويا أيتها الكريمات أن هذه الأقوال الثلاثة
يجمعها شيء واحد، وهو إخراج العمل عن مسمى الإيمان. فكل من أخرج العمل عن مسمى الإيمان فهو مرجئ، كل من أخرج العمل عن مسمى الإيمان فهو مرجئ. فأشد المرجئة إرجاء هم الجهمية، ثم الكرامية، ثم مرجئة الفقهاء، وكما قلنا أن الخلاف معهم سهل إن شاء الله. أما في الجانب المقابل فهناك الوعيدية، وإذا قلنا الوعيدية فإن هذا يتناول طائفتين، الخوارج والمعتزلة. فالخوارج يقولون إن العمل شرط في صحة الإيمان، بمعنى أن من لم يعمل فإنه بمعنى أن من أخل بشيء من الأعمال فإنه يكفر كفرا مخرجا عن الملة، فيقولون بكفر مرتكب الكبيرة. فعندهم أن من نم أو اغتاب أو سرق أو زنى أو فعل كبيرة من الكبائر فقد انهدم إيمانه كله. هذا قول الخوارج. أما المعتزلة فإنهم يقولون إنه إن فعل ذلك خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، زال عنه وصف الإيمان لكن لم يكتسب وصف الكفر. فماذا يكون إذن؟ قالوا إنه يكون في منزلة بين منزلتين، لا مؤمن ولا كافر. وهذا قول لم يسبقوا إليه، لأن الله تعالى جعل الناس صنفين، فقال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ولم يذكر فريقا ثالثا. فهذه مجمل أقوال الناس في مسألة الإيمان. أما أهل السنة والجماعة فإنهم كما سمعتم يرون أن الإيمان قول وعمل، وتلاحظون أن المزني رحمه الله أكد على ركنية العمل كما ركنية القول والاعتقاد، فقال وهما سيان ونظامان وقرينان لا نفرق بينهما، لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. وهذه جمل حاسمة قاطعة لا تبقي مجالا للشك والتردد على اعتماد العمل في حقيقة الإيمان وحده وتعريفه وماهيته. فركن العمل كما ركن القول والاعتقاد لا ينقص عنه بشيء من الأشياء. وبهذا يتبين خطأ من أخطأ من بعض المنتسبين للسلفية غفر الله لهم حينما قالوا إن العمل شرط كمال لا شرط صحة. وهذا في الواقع قول متناقض، إذ لا يمكن أن يكون شرطا ويكون كمالا في آن واحد، فإن الشرط يلزم من عدمه العدم، الشرط يلزم من عدمه العدم، وإن كان لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فمن قال إن العمل شرط كمال فقد أخطأ وخالف ما عليه عامة السلف في تقريرهم لهذه المسألة، وإنما حملهم على ذلك غفر الله لهم ما رأوه من التكفيريين الذين يستسهلون تكفير المسلمين واستباحة دمائهم. لكن الخطأ لا يعالج بالخطأ، البدعة لا تعالج ببدعة مقابلة، وإنما تعالج البدعة بالسنة ويعالج الخطأ بالصواب. فعلينا معشر طلبة العلم أن نتمسك بما كان عليه السلف الصالح في تعريف الإيمان، وأن لا ندخل عليه قولا محدثا، وأن نحافظ على الجمل السلفية التي قال بها السلف المتقدمون، وندع ما يعني أحدث من أقوال معاصرة. هذا ما يتعلق بالمبحث الأول وهو حقيقة الإيمان. تفضل. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, supaya jelas bagi kita bagaimanakah konsep iman dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, maka kita bisa lihat dengan kita bandingkan, kita komparasikan dengan konsep iman yang ada di sekte-sekte, sejumlah aliran-aliran di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Kita mulai dengan yang paling jauh dari kebenaran, yaitu Ghulatul Murji'ah, itulah Al-Jahmiyah.
pengikut Jaham ibn Safwan. Maka mereka mengatakan bahasanya iman itu ma'rifat, sekedar mengenal Allah Subhanahu wa taala, meskipun pengenalan tersebut tidak diiringi dengan ketundukan dan kepatuhan. Dan untuk mengetahui kelirunya satu pendapat itu ada kaidah yang mengatakan bahasanya fasadul lazim yadullu ala fasadil malzum. Jika satu pendapat itu memiliki konsekuensi yang jelek, maka adanya konsekuensi yang jelek dari satu pendapat menunjukkan bahasanya pendapat tersebut pendapat yang bermasalah. Maka jika kita katakan bahwasanya iman itu makrifat, hanya sekedar mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka ada lawazim batilah. Ada sejumlah konsekuensi-konsekuensi logis yang sangat-sangat tidak benar. Di antaranya maka pendapat ini berkonsekuensi bahasanya musyrikul Arab, orang-orang musyrik Arab itu beriman karena jika dikatakan karena mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, terdapat dalam sejumlah ayat jika ditanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, saya kulun Allah, maka mereka akan mengatakan Allah lah yang menciptakannya. Maka mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian konsekuensi tidak benar yang kedua adalah Yahudi dan Nasrani berarti mukmin, karena mereka itu Allah katakan bahasanya mereka itu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal sang Nabi sebagaimana mereka mengenal anak mereka sendiri. Maka mereka mengenali kebenaran. Maka jika iman itu hanya ma'rifatul haq, mengimani kebenaran, maka konsekuensi logisnya orang Yahudi dan Nasrani di masa Nabi adalah orang yang beriman. Bahkan yang ketiga, konsekuensi logis berikutnya adalah Fir'aun dan kaumnya itu beriman karena mereka mengetahui kebenaran. Allah katakan bahasanya wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dulman wa uluwa. Mereka melakukan penentangan secara lahiriah, padahal sebenarnya hati mereka itu yakin dengan hal tersebut, yakin dengan kebenaran, namun dulman wa uluwa, karena kezaliman dan kesombongan mereka tidak mau tunduk dan patuh. Kemudian yang keempat, bahkan konsekuensi logis dari iman itu ma'rifat adalah iblis itu beriman. Karena iblis itu mengenal Allah Subhanahu wa taala, di antara buktinya iblis mengenal kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan iblis bersumpah wa bi izzatika la ughwiyanahum ajma'in, demi kemuliaanmu ya Allah. Iblis mengenal Allah dan mengenal kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh aku akan menyesatkan mereka semua. Kemudian sehingga tidak benar kalau iman itu sekedar mujaradul ma'rifah, semata-mata. Kalau iman itu semata-mata mengenali kebenaran, mengenali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah akidah karamiyah, itu Muhammad ibn Karam as-Sijistani, yang mereka mengatakan bahwasanya iman itu adalah cukup ucapan, membaca 2 kalimat syahadat maka sudah beriman meskipun melakukan apa yang dia lakukan. Ya, dan ini satu hal yang tidak benar karena orang-orang munafik itu mengucapkan 2 kalimat syahadat dan mereka bukan orang yang beriman, bahkan mereka itu fidarkil asfali minan nar, di lapis yang paling bawah dari neraka, dan mereka itu mengatakan dengan lisan mereka. Bahasanya mereka mengatakan dengan lisan mereka kalau Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah bersaksi bahasanya mereka adalah orang-orang yang dusta. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya semata-mata ucapan itu belum sah sebagai iman. Kemudian faham yang ketiga adalah faham murji'atul fuqaha, dan yang dimaksud dengan murji'atul fuqaha adalah fuqahaul Kufah, dan mereka adalah pengikut dan murid-murid dari Hamad ibn Sulaiman dan Al-Imam Abu Hanifah rahimallahu ta'ala. Yang mereka ini
mereka ini menilai bahwasanya amal itu adalah konsekuensi dari iman, namun bukan unsur pembentuk iman. Dan pendapat mereka ini adalah pendapat yang salah, pendapat yang keliru, meskipun min haisul hukmu, dari sisi konsekuensi ini masalahnya adalah sahal. Masalahnya itu al-amru sahl, masalahnya itu mudah karena bukan masalah yang berat, karena mereka sepakat dengan ahlu sunnah atau umumnya ahlu sunnah bahwasanya maksiat itu berbahaya, membahayakan iman, maksiat itu yadurru, kemudian kemudian orang yang melakukan dosa itu layak untuk mendapatkan hukuman, layak untuk mendapatkan adab, atau kemudian dia mendapatkan siksaan. Maka dari sisi min haitsu al-hukmu, dari sisi hukum, maka al-amru sahal. Namun dari sisi mendudukkan kebenaran, maka mereka ini keliru. Mereka ini keliru karena tidak memasukkan amal badan sebagai bagian dari iman. Oleh karena itu maka sebagian ulama berpendapat bahwasanya perselisihan Hanafiyah dengan Ahlus Sunnah dalam masalah ini adalah khilafun lafzi, adalah perselisihan redaksional dan bukan khilafun hakiki, bukan perselisihannya hakiki. Menimbang bahasanya mereka sepakat bahasanya orang yang berbuat dosa itu berat untuk mendapatkan hukuman karena perbuatan dosanya, sehingga dosa itu memiliki dampak. Namun dari sisi pembahasan tentang masalah hakikat iman, maka yang tepat perselisihan antara Hanafiyah dengan Ahlus Sunnah itu bukan khilaf lafzi, namun khilaf yang perbedaan yang hakiki. Ya syekhuna wajhu ashab anna al-khilaf baina Hanafiyah wa amatu ahli sunnah laysa khilafan lafziyan, ma huwa wajhu. هو يقال أن منه ما هو لفظي ومنه ما هو حقيقي، فما يدل على أنه خلاف اللفظي هو الاتفاق في الأحكام، حيث أن الجميع يعتقدون بأن الله تعالى يجب أن يطاع ولا يجوز أن يعصى، وأن مرتكب الكبيرة ليس بخارج عن الإيمان، وأنه يجب إقامة الحدود والكفارات والتعزيرات. فهذه الأحكام متفقة بين أهل السنة وبين أصحاب أبي حنيفة، فبهذا يظهر كأن الخلاف لفظي شكلي. أما كونه حقيقيا فيظهر من مسائل أخرى سيأتي ذكرها، مثل مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، ومسألة تفاضل المؤمنين، مما سنذكره بعد قليل. Kesimpulan guru kita dalam masalah ini, apakah khilafnya khilaf lafzi ataukah bukan antara Hanafiyah dengan mayoritas Ahlus Sunnah, beliau sampaikan kesimpulannya adalah ada yang statusnya khilaf lafzi syakli dan ada yang khilafnya khilaf hakiki. Khilaf hakiki nanti akan dibahas di belakang, semacam masalah ziyadatul iman dan yang lainnya. Sedangkan ziyadatul iman, masalah al-istithna fil iman dan seterusnya. Kemudian sedangkan khilaf yang lafzi atau syakli adalah al-ittifaq fil ahkam, adalah kemudian kesepakatan antara Hanafiyah dengan amatu ahli sunnah dalam masalah derivat dari amal. Bahasanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya itu wajib ditaati, dan bahwasanya pelaku dosa besar itu atau pelaku dosa itu berhak untuk mendapatkan hukuman, layak untuk dihukum, dan bahasanya pelaku dosa besar itu tidak keluar dari iman. Maka ini
maka dalam hal-hal ini terdapat kesepakatan di antara Hanafiyah dengan ammatu ahli sunnah, maka dalam masalah ini khilafnya adalah khilaf lafzi dan syakli. Kemudian jika kita lihat tiga jenis murji'ah ini, yaitu Jahmiyah, Karamiyah, kemudian Murji'atul Fuqaha, maka kita lihat ada titik kesamaan di antara tiga sekte ini, yaitu semuanya sepakat bahasanya ikhrajul amal, sepakat untuk berpendapat khurujul amal min musammal iman. Bahasanya amal jawarih itu bukan bagian dari iman. Oleh karena itu bisa kita simpulkan bahasanya semua orang yang berkeyakinan bahwasanya amal badan itu bukan bagian dari iman, maka dia adalah murji'. Kemudian di sisi yang lainnya, di samping ada murji'ah dengan tiga sektenya, kemudian ada yang namanya wa'idiyah. Ya, namanya wa'idiyah. Dan jika disebut wa'idiyah, maka dia mencakup, maka istilah wa'idiyah ini mencakup dua sekte, yaitu al-khawarij dan mu'tazilah. Ya, khawarij berpendapat bahwasanya amal badan itu adalah syarat keabsahan iman. Ya, syarat keabsahan iman, artinya siapa yang rusak amalnya, maka dia tidak lagi mukmin dan dia telah menjadi kafir. Kemudian sehingga siapa yang melakukan namimah, siapa yang melakukan riba, maka dia kafir. Dari sini maka khawarij itu mengkafirkan pelaku dosa besar. Kemudian yang kedua adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah berpandangan bahwasanya orang yang melakukan dosa-dosa besar, maka dia keluar dari iman namun belum masuk dalam kekafiran. Sehingga orang yang melakukan dosa besar ini statusnya di dunia bukan mukmin, bukan kafir. Ya, mukmin sudah keluar namun kafir belum. Itu Mu'tazilah, sehingga pelaku dosa besar disebut fi manzilah baina manzilataini. Tidak mukmin, tidak kafir. Dan pendapat Mu'tazilah ini adalah pendapat yang lam yusbaq ilaihi. Belum ada sekte sebelumnya yang mendahului Mu'tazilah dalam hal ini, dan paham Mu'tazilah bahasanya manusia itu ada tiga kategori, mukmin, kafir, kemudian yang ketiga tidak mukmin dan tidak kafir, itu bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taghabun. Allah katakan bahasanya Allah ciptakan manusia, maka di antara mereka ada yang mukmin dan ada yang kafir. Allah cuma bagi dua saja. Maka taksimnya taksim tsunai, bukan taksim tsulasi sebagaimana kata Mu'tazilah. Kemudian dari pembahasan tentang masalah iman ini kita mengetahui ada kekeliruan sebagian orang yang menisbatkan diri mengikuti madhabus salaf dalam akidah, namun memiliki pendapat yang ganjil, yang mengatakan bahasanya amal badan itu adalah syartu kamal iman dan bukan syartu sihatil iman. Dan ini sebenarnya kalau mau dikaji, dikuliti secara detail, ini perkataan yang mutanaqid, perkataan yang kontradiktif, antara kemudian kalau sesuatu itu syarat, ya semestinya tidak kemudian kamal, maka istilah syaratul kamal, syarat sempurnanya iman, ini bertentangan. Kalau dia syarat, semestinya tidak kamal, karena syarat itu jika tidak ada, maka tidak ada masrutnya, gitu. Dan di satu sisi sebenarnya bisa mereka memunculkan pendapat yang dinilai baru ini adalah dikarenakan sebagai reaksi terhadap orang yang berlebih-lebihan dalam takfir, dalam memberikan vonis kafir. Ya, namun di sini kita jumpai satu hal yang keliru, bahasanya semestinya kaedahnya adalah al khata'u la yu'alaju bil khata'.
al-bid'atu la yu'allaju bil bid'ah. Kesalahan itu tidak diperbaiki dengan melakukan kesalahan yang lainnya. Namun al-khata' yu'allaju bis shawab. Namun kesalahan itu harusnya diterapi dengan pendapat yang benar, bukan dengan pendapat yang salah. Maka kemudian beliau sampaikan hendaknya kita para pelajar itu berpegang teguh dengan ma'alaihi salaf, dan jangan kemudian jangan kemudian memasukkan kemudian dalam pembahasan akidah ini sesuatu hal yang muhdas, sesuatu yang mengada-ada, yang tidak dikenal oleh salafun salih. Nah, بارك الله فيك. المسألة التالية هي مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، وهي مبنية على مسألة حقيقة الإيمان. فإن السلف رحمهم الله لما قالوا إن الإيمان قول وعمل رأوا أن الإيمان يزيد وينقص، واستدلوا على ذلك بناطق الكتاب. فإن الله سبحانه وتعالى قد ذكر زيادة الإيمان في نحو 6 مواضع من القرآن. فقال في سورة آل عمران: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي سورة الأنفال يقول الله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وفي سورة التوبة يقول الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وفي سورة يقول الله عز وجل: فزادهم إيمانا. نعم، فقال: فأما الذين في سورة الأحزاب فزادتهم إيمانا، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وكذلك أيضا في سورة الفتح: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وأخيرا في سورة المدثر يقول الله تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. فهذه 6 مواضع بنص لفظ الزيادة في الإيمان. وأما النقصان فإنه لم يرد في القرآن، فإنه لم يرد لفظ النقصان بالإيمان، لكن من المعلوم قطعا وعقلا أن الزيادة والنقصان أمران متلازمان، فكل شيء قابل للزيادة فهو قابل للنقصان، لأنه كان قبل أن يزيد أنقص منه بعد أن زاد، فالزيادة والنقصان متلازمان، فلا يمكن الفصل بينهما. ودل عليه من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل العاقل أو الحازم من إحداكن. فعبر النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ النقصان في الدين، والنقصان في الدين نقصان في الإيمان ولا ريب. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان يزيد وينقص، وأن هذه الزيادة تتعلق بجميع متعلقاته، بالقلب وباللسان وبالأركان. فأما في القلب فإن التصديق يتفاوت، فالناس ليسوا على درجة واحدة من التصديق. من الناس من تصديقه راسخ في جذور قلبه، ومنهم من تصديقه سطحي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة كما في صحيح البخاري يحدث أصحابه، قال: بين رجل راكبا بقرة إذ التفتت إليه، يعني البقرة، وقالت: إنا لم نخلق لهذا. فقال الناس: سبحان الله، بقر يتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر. حكم عليهما غيابيا لما يعلم من رسوخ الإيمان في قلبيهما. والناس تعجبوا. وبين راع في غنم له إذ عدا عليها الذئب فطرده، فقال الذئب: من لها يوم السبع غيري؟ فقال الناس: سبحان الله، ذئب يتكلم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر. وإنما سمي الصديق صديقا لشدة تصديقه. فنقول لهذا إن التصديق يتفاوت، وأن من الناس من يكون أشد تصديقا من بعض. كذلك يتفاوت في اللسان، فمن الناس من يكون كثير اللهج بذكر الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وكذلك يظهر في الأعمال، فإن الناس يتفاوتون في أعمالهم الصالحة العملية من صلاة وسعي على الأرملة والمسكين وحج وعمرة وغير ذلك. فهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في الزيادة والنقصان. وأما طرفي الضلالة وهم المرجئة والوعيدية فعلى أنهما طرفان متقابلان، إلا أنهما اتفقا على أن الإيمان شيء واحد، إما أن يوجد كله أو يعدم كله، يعني شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. يعني كما مثلا يملك الإنسان الهوية الوطنية، فإما أن يكون يحمل الهوية الإندونيسية أو لا يحملها، يحمل الهوية السعودية أو لا يحملها، ليس إلا. فقالوا كذلك الإيمان، إما أن يكون مؤمن كامل الإيمان أو لا يكون. فأما المرجئة فتساهلوا في تحقيق وصف الإيمان فجعلوه متعلقا بالتصديق وربما بالقول مع التصديق على اختلاف مراتبهم. وأما الوعيدية فإنهم أهدروا الإيمان بفعل كبيرة أو ترك واجب من الواجبات. أما أهل السنة والجماعة فبينوا أن الإيمان يزيد وينقص، وأنه يزيد بأسباب وينقص بأسباب، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذه هي مسألة الزيادة والنقصان. تفضل. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, tadi ada yang terlewat, terjemah yang terlewat. Ya, sebelum kemudian beliau sampaikan, kita lihat di sini Al-Muzani dengan tegas mengatakan bahwasanya iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Dan dipertegas lagi bahwasanya huma sayyan, keduanya adalah dua hal yang sama, dan nidhoman, satu hal yang sebagiannya bergabung dengan yang lain, wa qarinan, satu hal yang berteman erat. La nufariqu bainahuma, tidak boleh kita pisah-pisahkan antara iman, antara ucapan dengan perbuatan. Tidak ada iman tanpa amal, dan demikian juga tidak ada faedah amal tanpa iman. Kemudian poin pembahasan selanjutnya adalah masalah ziyadatul iman wa nuqsanuhu. Itu yang ada di paragraf yang kedua. Ya, tentang bertambahnya iman, beliau sampaikan Al-Quran ada 6 ayat Al-Quran yang menegaskan bahwasanya iman itu bertambah. Iman itu bertambah. Ya Syekh, sitatul mawadhi' min Al-Quran fihi tasrih bi ziyadatil iman fi ayyi surah ya Syekhana? آل عمران والأنفال التوبة نعم والأحزاب ثم الفتح ثم المدثر. Nah, jadi ada 6 ayat yang Allah menegaskan pertambahan iman. Ada kita jumpai surat-suratnya, bisa kita catat surat-suratnya saja. Surat Ali Imran ada, kemudian di surat Al-Anfal, kemudian ada di surat At-Taubah, kemudian 3 yang terakhir ada di surat Al-Ahzab, kemudian suratul Fatah, dan di surat Al-Mudaththir. Di sini Allah menegaskan kalau iman itu bertambah. Sedangkan tentang nuqsanul iman sama sekali tidak terdapat dalam Al-Quran penegasannya. Namun meskipun tidak ada penegasannya, namun satu hal yang logis, bahwasanya kalau ada penambahan berarti sebelumnya terjadi pengurangan, terjadi kondisi kurang. Karena iman setelah bertambah itu berarti sebelumnya dia statusnya adalah berkurang. Sehingga
meskipun tidak ada penegasan kalau dari Al-Quran ini bahwasanya iman itu bertambah, namun dengan semata-mata iman itu berkurang, namun dengan semata-mata disampaikan kalau iman itu bertambah, maka ini menunjukkan kalau iman juga. Kemudian sehingga karena bertambah dan berkurangnya iman itu mutalaziman, dua hal yang melekat erat, tidak bisa terpisah satu dengan yang lain. Dan penegasan tentang berkurangnya iman kita jumpai di hadis Nabi tentang wanita, bahasanya wanita itu nuqsanuddin, berkurang agamanya karena tidak sholat ketika haid. Dan yang dimaksud dengan nuqsanuddin, berkurang agamanya adalah berkurang imannya. Kemudian jika kita analisis lebih lanjut dari unsur-unsur iman, maka semuanya itu bertingkat-tingkat. Iman itu yakinnya hati, ucapan lisan, dan amal badan. Semuanya mutafawid, semuanya bertingkat-tingkat. Misalnya at-tasdik, percaya. Kualitas percaya orang itu bertingkat-tingkat. Maka di hadis Nabi bercerita tentang ada sapi yang bisa ngomong, maka orang-orang pada keheranan. Sapi bisa ngomong. Maka Nabi SAW mengatakan bahasanya, aku, Abu Bakar, dan Umar mengimaninya. Karena Nabi tahu betul bagaimana keyakinan Abu Bakar dan Umar. Kemudian Nabi bercerita tentang serigala yang bisa ngomong. Orang-orang serigala bisa ngomong. Maka Nabi SAW mengatakan hal ini diimani saya imani, demikian juga diimani oleh Abu Bakar dan Umar. Kemudian demikian juga lisan, kualitas lisan orang itu bertingkat-tingkat. Karena orang bertingkat-tingkat amalnya dengan lisan. Ada yang rajin berzikir, ada yang tidak. Sehingga dari sisi lisan pun iman bertingkat-tingkat. Sebagaimana dari sisi amal jawarih wal arkan, iman juga bertingkat-tingkat. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, dalam masalah iman ada dua pihak yang bertentangan secara diametral, secara kontras, yaitu Wa'idiyah dan Murji'ah dalam masalah iman. Namun uniknya dalam masalah bertambahnya iman, dalam permasalahan ziyadatul iman, mereka itu sepakat. Wa'idiyah dan Murji'ah itu sepakat kalau al-imanu syai'un wahid. Iman itu satu kesatuan. Satu kesatuan. Maka yang pilihannya kalau tidak ada iman jadinya kafir. Kalau tidak kafir berarti beriman. Itu beliau contohkan seperti huwiyah, seperti identitas dan kewarganegaraan. Kalau kewarganegaraan Saudi ya bukan Indonesia, kalau Indonesia berarti bukan kewarganegaraan Saudi. Ya, namun setelah mereka sepakat, setelah mereka Wa'idiyah dan Murji'ah ini sepakat iman itu syai'un wahid, satu kesatuan yang tidak la yatajaza, yang tidak memiliki bagian-bagian, mereka kemudian punya sikap yang berbeda. Ketika ada orang yang beriman yang melakukan dosa, maka nanti sikap Wa'idiyah menyebabkan adanya dosa, menyebabkan hilangnya iman, sehingga mereka tidak beriman atau kata khawarij dan masuk ke dalam kekafiran. Namun itu Wa'idiyah, sedangkan Murji'ah itu memenangkan imannya, sehingga maksiat apapun yang dilakukan itu tidak ngefek pada keimanan seorang hamba. Jadi mereka sepakat kalau itu adalah syai'un wahid, satu kesatuan yang tidak terpisah. Dan ketika terjadi dosa, nah ini mereka berselisih pandangan. Murji'ah kemudian memenangkan imannya sehingga mengatakan bahasanya maksiat itu tidaklah yadurul iman. Namun kalau Wa'idiyah memenangkan sisi dosanya sehingga meniadakan iman. Nah, ya Syekhona, ahsanallahu ilaik. ومن المسائل التي تترتب على حقيقة الإيمان ويظهر بها الفرق بين مذهب جمهور أهل السنة ومرجئة الفقهاء مسألة تفاضل أهل الإيمان
كما قال المزني رحمه الله في عبارته، قال: والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون وبصالح الأعمال هم متزايدون. فنحن بينا فيما مضى تفاضلهم بصالح الأعمال، وقلنا إن الإيمان يزيد وينقص. وها هنا نقرر بأن أهل الإيمان يتفاضلون في إيمانهم، فالمؤمنون ليسوا على درجة واحدة كما زعمت المرجئة. فالمرجئة يقولون أن الإيمان أن المؤمنون في أصله سواء ولا يفرقون بين أطباق المؤمنين. أما أهل السنة والجماعة فبناء على قولهم في حقيقة الإيمان وفي زيادته ونقصانه يجعلون المؤمنين أطباقا، كما قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. إذن كل من سيذكرهم الله تعالى هم من المصطفين، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وهذا ترق من الأدنى إلى الأعلى. فأدنى هذه الدرجات هو الظالم لنفسه. والظالم لنفسه من أهل الإيمان هو الذي أتى بأصل الإيمان ولكنه فرط في شيء من واجباته أو وقع في شيء من محظوراته، فقد أتى بأصل الإيمان بمعنى أنه أتى بالشهادتين وسلم من نواقضهما، لكنه أخل بما أوجب الله تعالى عليه، فارتكب المحرمات وترك بعض الواجبات. أما الدرجة التي تليه فهي درجة المقتصد، وهو الذي ضم إلى أصل الإيمان فعل الواجبات وترك المحرمات فقط. فهو أتى بأصل الإيمان وفعل ما أوجب الله تعالى عليه وترك ما حرم الله عليه، كالرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وكذا أدخل الجنة؟ قال: نعم. قال: أفلح وأبيه إن صدق. وأما الدرجة الثالثة فهي درجة السابق بالخيرات، وهو الذي أتى بأصل الإيمان وفعل الواجبات وضم إليها المستحبات وترك المحرمات وترك معها المكروهات، فقد استوعب خصال الدين. فهذا هو أعلى المراتب. فبه يتبين أن أهل الإيمان يتفاضلون. ويدل عليه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فقوله أكمل على وزن أفعل التفضيل، يعني أن هناك تفاضل في ذلك. فهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. أما المرجئة فإنهم يزعمون أن أهل الإيمان متساوون فيه، ويقولون إن إيمان أفسق الناس كإيمان أبي بكر وعمر، كإيمان جبرائيل وميكائيل، لأن الإيمان عندهم مجرد التصديق، والتصديق سواء بزعمهم. وقد بينا آنفا أن التصديق بحد ذاته يتفاضل، فضلا عن أن نضيف إليه قول اللسان واعتقاد وعمل الأركان. فلا ريب أن هذا يدل على تفاضل المؤمنين في مقامات الإيمان. فقولهم هذا قول باطل، والحق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. ولعلنا في هذا الدرس نقف على هذا الحد لكي نجعل الحديث عن الكفر في الجلسة القادمة إن شاء الله تعالى، بعد أن تحدثنا عن الإيمان. وأستميحكم عذرا للانصراف بحيث يواصل الدكتور أريس ترجمة هذه القطعة. Jazakumullah khairan ya Syekhana, barakallahu fikum, narakum ala khairin wa afiyah. Hafizakumullah, Hafizakumullah ya Syekhana. Ma'assalamah. Amin. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, saya pamitan, dan beliau sampaikan bahasanya pembahasan tentang kufur nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Dan untuk terjemahnya akan saya sampaikan. Tadi beliau sampaikan bahasanya pembahasan selanjutnya adalah tentang tafadulul iman, bahasanya orang yang beriman itu bertingkat-tingkat, tidak dalam satu level yang sama. Maka
ahlul iman itu laisu ala darajatin wahidah, tidak berada dalam level yang sama dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Di antaranya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma awrasnal kitaba alladzina istafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan kitab suci itu Al-Qur'an kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Kemudian Allah ceritakan bahasanya manusia, kemudian ada 3 level dan mereka semua adalah orang-orang yang beriman. Yang pertama adalah zalimul li nafsihi, orang yang zalim terhadap dirinya sendiri. Ada pada dirinya dasar-dasar keimanan, aslul iman, namun punya kecerobohan dengan meninggalkan hal-hal yang wajib dan melakukan hal-hal yang haram. Kemudian yang kedua ada muqtasid, orang yang pertengahan, orang yang ada padanya dasar-dasar iman, kemudian dia hanya melakukan yang wajib-wajib saja tanpa yang sunnah-sunnah, kemudian dan meninggalkan yang haram tanpa meninggalkan yang makruh-makruh. Yang ini Nabi sampaikan dalam hadis, ada seorang Arab Badui yang bertanya tentang hal-hal yang apa saja yang Allah wajibkan. Kemudian Badui tersebut mengatakan bahasanya dia hanya akan mencukupkan diri yang wajib-wajib saja. Maka Nabi SAW mengatakan, aflaha wa abihi in shadaqah. Jika dia betul amalnya sebagaimana yang dia katakan, maka dia sudah beruntung. Kemudian itu dalil dari Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya. Kemudian yang ketiga yang ketiga adalah orang yang mereka adalah orang yang sabiquna bil khairat, orang-orang yang terdepan dalam kebaikan. Itulah orang yang ada pada dirinya iman, kemudian diiringi dengan semangat melakukan hal yang wajib dan yang sunnah, dan semangat untuk meninggalkan hal yang haram, hal yang makruh, bahkan meninggalkan fudulul mubahat, hal-hal yang mubah yang tidak ada manfaatnya. Ini ayat, ini dalil Al-Quran yang menunjukkan kalau orang yang beriman itu mutafadil, bertingkat-tingkat. Kemudian dalil hadis sabda Nabi SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang beriman yang paling sempurna keimanannya, yang paling bagus akhlaknya. Kata-kata akmalul mu'minina imanan, yang paling sempurna imannya, menunjukkan kalau iman itu bertingkat-tingkat. Kemudian inilah keyakinan Ahlussunnah dan inilah keyakinan yang benar, berbeda dengan Murji'ah yang mereka mengatakan bahwasanya orang yang beriman itu semuanya sama dalam iman, sehingga iman orang yang paling fasik itu sama dengan imannya orang yang paling taat. Karena iman menurut mereka hanya percaya, kemudian mereka katakan bahwasanya tasdik atau percaya itu semua orang setara dalam percaya. Dan ini satu hal yang tidak tepat dan telah disampaikan di pembahasan tentang bagaimana akidah Ahlussunnah, disampaikan bahwasanya tasdik itu pun, percaya itu pun bertingkat-tingkat, tidak dalam satu level yang sama. Ini yang tadi beliau bahas, beliau sampaikan, seperti kita tandai. Ya demikian tadi terjemah dari apa yang beliau sampaikan. Tadi ada Pak Nur Utama, apa Pak? Ada apa Pak yang mau disampaikan Pak? Mungkin kalau pertanyaan nanti bisa saya sampaikan ke Syekh nanti. Gimana Pak Nur Utama? Ada yang ingin disampaikan? Ya, gimana? Untuk tadi penggolongan Murji'ah tadi ada 3 ya. Jahmiyah, iya. Kemudian yang kedua Karomiyah itu apa Ustaz? Karomiyah, pengikut Muhammad ibn Karam As-Sijistani. Muhammad bin Al-Karam. Oh, Bilkaf nggih. Bilkaf, ya. Muhammad ibn Al-Karam As-Sijistani. Yang sekte kedua ini nyelenehnya di mana Ustaz? Iman itu hanya ucapan. Iman hanya ucapan. Hanya ikrar syahadat sudah beriman. Bantahannya kalau demikian orang munafik beriman. Ya. Gitu Pak. Oh. Yang ketiganya Murji'atul Fuqaha. Murji'atul Fuqaha ya.
Baik, syukran Ustaz. Afwan. Ya. Ya, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, demikian kajian kita di kesempatan siang menjelang sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Khairan Ustaz. Barakallahu khairan wa ta'ah. Saya pamit nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu khairan Ustaz.